نوينا كما نوى حبائبنا العالميون من سادة العالمين منهم سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السكاب السيد والحبيب أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن طالب بن عباس والحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد. Dia sebagaimana para penggagas amaliyah ini khususnya di tanah Jawa, mereka yang menggerakkan amaliyah ini untuk bulan Rajab dengan menghatamkan Bukhari, kitab hadis Bukhari. Yang menggalakkan di Jawa adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekar Persib. Saya baru tahu tadi malam, diberitahu sama Ibu Husin. Nanti pada waktu khatam beliau ada, kita akan minta ijazah sanad yang melalui Habib Abu Bakar Muhammad Persib. Kalau yang kemarin sanad dari Abuya sudah kita berikan. Tinggal anak-anak yang baru bersekolah baru nanti kita kasih ijazah. Ijazah itu nanti kamu catat, kamu simpan, karena itu pertalian ilmiah, pertalian keilmuan kamu dengan orang-orang besar. Bahwa ilmu yang kamu dapat itu bukan ilmu yang kamu dapatkan di jalanan, bukan yang kamu dapatkan dari medsos, bukan yang kamu dapatkan dari dengar-mendengar, tetapi ada persambungan dengan orang-orang besar yang itu nanti bisa menjadi wasilah kita nanti di yaumul qiyamah. Bahwa kita punya pertautan dengan orang-orang besar, wali-wali besar. Nah, jadi itu penting. Nanti kalau saya diberikan, kamu simpan yang catatan dari ijazah, jangan sampai hilang. Dan itu nanti menjadi bukti bahwa kamu, insya Allah kamu semuanya akan punya mati sendiri-sendiri nanti. Sebagai bukti kepada murid-muridmu dan orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada kamu untuk mendidik anak-anaknya bahwa saya punya mata rantai sampai kepada Nabi SAW melalui orang-orang besar, melalui orang-orang yang dikasihi Allah SWT, melalui orang-orang yang masyhur dengan kewalian. Jadi itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah SWT kepada kalian yang ditakdirkan untuk belajar di sini. Mungkin di tempat lain orang tidak mempunyai hal seperti ini. Ya. Kemudian alhamdulillah kita tahun ini kembali meneguhkan komitmen tahun kemarin bahwa kita akan menjalankan tradisi yang baik ini secara istiqomah dari tahun ke tahun sampai masa yang kita nggak tahu sampai kapan Allah Ta'ala menghendaki. Tapi insya Allah ila yaumil qiyamah, sepanjang ma'had ini masih ada, insya Allah terus ada, maka kegiatan ini mudah-mudahan tetap berlangsung. Dan kalian yang tahun kemarin merintis dan tahun ini menguatkan rintisan yang tahun kemarin akan mendapatkan pahalanya. Orang-orang anak-anak dari pesantren ini yang meneruskan tradisi ini dari tahun ke tahun sampai Masya Allah. Dan itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Kita punya tenggat waktu untuk menghatamkan ini sampai tanggal 13 Februari. Tanggal 14 kita sudah khatam. Ya, tanggal 14 kita sudah khatam. Jadwalnya sudah disusun oleh pengurus. Jangan sampai terlambat. Ya. Bacanya tidak usah tergesa-gesa, tapi insya Allah dengan sebanyak ini, insya Allah sebelum tanggal 13 sudah khatam. Nanti disisihkan berapa halaman, kita baca di malam hari, dihadiri oleh Mbah Roso dengan krunya. Sudah disusun nanti itu. Nanti yang bagian mukul itu nanti ikuti yang mungkin ada irama-irama baru, kita perlu belajar. Insya Allah. Dan ini masuk jadwal kegiatan Roso. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun fi fadail qiraati Sahih Bukhari. Jamaah Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib nafallahu bihi amin. Dan keutamaan membaca Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari yang sudah diringkas. Diringkas artinya yang diringkas dari sisi mana saja. Diringkas dari sanadnya tidak ditampilkan. Terus kemudian ada hadis-hadis yang semakna, senada, narasi dan redaksinya diambil cuma satu. Ya. Karena itu
Bentuknya ringkes, cuma segini, satu jilid saja. Padahal kitab Bukhari kamu ketahui yang paling kecil itu 4 jilid. Ini cuma dibuat seperti ini. Karena kenapa hadis yang diulang-ulang hanya diambil satu, sanadnya tidak ditampilkan. Nah, jadi menjadi ringkas seperti ini. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas ini makamnya di Pekalongan, yang haulnya setiap nisfu Sya'ban. Beliau tinggal di Makkah 25 tahun, mengajar dan menjadi pengajar, dan berkhidmah di sana kepada ilmu kepada thalabah tanpa ada yang mengenal kalau beliau orang besar. Alim, muhaddis, ada Habib Ahmad. Murid langsung dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mempunyai tradisi menghatamkan Bukhari di bulan Rajab, maka murid beliau Habib Ahmad ini juga mengamalkan itu. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di medsos itu, Keraton Jogja itu kalau ada pagebluk, ya, nanti pagebluk kan, kayak pandemi itu namanya. Kalau pagebluk versinya Jawa itu isu loro sore mati, kayak wabah. Di dalam keraton itu menghatamkan Bukhari, hatamkan Bukhari. Tidak hanya yang ringkesannya, Bukharinya murni itu dibaca. Itu di Keraton Yogyakarta. Nah, kita di sini alhamdulillah diberi petunjuk arahan. Pertama oleh dari Habib Husain dan kemudian dengan Kiai Lukman untuk mengamalkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam niat-niat yang luar biasa baiknya daripada para wali yang mereka merintis amalan ini. Dan nanti ketika menjelang membaca Sahih Bukhari-nya, kalian simpulkan sendiri-sendiri niat yang ingin kamu harapkan Allah kabulkan. Nah, nanti kita hening sejenak, kamu simpulkan dalam hati semua niat-niat kamu, kita jadikan satu dengan niat-niat para pendahulu yang telah merintis amalia ini. Ini bulan Rajab, bulan ada disebutnya Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sya'ban, syahri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahrul ummati. Sekarang kita ada di bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu dari 4 bulan yang haram, yang disucikan, bulan suci. Inna iddata syuhuri indallahi di ulum. Asyara syahran. Terus ini kita bilang minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu yang 4 itu bulan haram, bulan yang suci. Yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Rajab itu sendiri. Jadi Rajab termasuk 4 bulan itu. Jadi Rajab ini masuk bulan haram. Bulan yang dimuliakan Allah SWT, karenanya aktivitas kebajikan pahalanya dilipat gandakan. Dan juga kemaksiatan harus dikurangi. Karena kalau kita maksiatnya tetap tidak berkurang, maka kita kurang menghormati bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sing nakal dikurangi. Sing nakal kurang dihilang. Nah, jadi tensinya diturun. Sing nakalnya dikurangi, sing setengah nakalnya dihilang. Jadi itu diantara wujud penghormatan kita kepada bulan Rajab ini. Di dalam bulan Rajab banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. Karena ini bulan besar, maka Allah Ta'ala pilihkan peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan ini. Di antaranya adalah dimulainya intrik perang Badar. Intrik perang Badar itu mulainya bulan Rajab. Dan nanti peristiwa finalnya terjadi di bulan Rajab atau di bulan Ramadan. Nanti kita insya Allah akan memperingati itu.
Yang kedua, tahwil kiblat, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa kembali kepada Ka'bah. Yang ketiga, dirobohkannya Masjid Dirar. Dirobohkannya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu peringatan bagi kita semuanya yang sing senengane gawok, terpesona, merasa senang, merasa bangga dengan fasilitas. Masjid Nabi biasa, atapnya belarak terkotak, daunnya kurma itu. Tanahnya lantainya itu nggak dipoles. Lantainya pakai batu-batu kecil-kecil itu disusun rapi. Dirar begitu dibangun langsung tembok, pakai lantai dipoles. Bagus, mewah. Ukuran zaman itu mewah dibandingkan dengan Masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW dipersilahkan untuk menggunakan Masjid Dirar ini dengan syarat. Orang-orang sing klambine ra tau ganti ora oleh. Sing pakaiane ora rapi ora oleh. Jadi orang-orang yang kalangan menengah ke atas kok yang boleh ikut sholat berjamaah di Masjid Dirar. Para sahabat begitu karena keadaan. Oh jadi bayangno biar klambine ngono lho, dia klambi siji wis stop. Gitu. Kadang-kadang baju itu hanya untuk menutupi sawata ini, dua kemampuan. Jadi cuma dari sampai pusat sampai lutut. Lure, makanya dibentuknya itu. Karena nggak ada. Orang-orang yang makan, kalau Nabi dapat kiriman hadiah makanan, dibagikan ke situ. Kata yang bangun Masjid Dirar itu lah. Kalau saya ngomong, sampean tak minta untuk jadi imam di masjid saya, tapi ikut aturan saya. Sampean ngisi pengajian di tempat saya, tapi harus mengikuti aliran saya. Seperti itu. Kira-kira sampean lah jadi kiai. Dijaluk ngono kira-kira enggak. Lah basane kiai ya, atine langsung mekrok. Wah, aku rek dijaluk orang masjid ngono. Oh, bah iki nang Masjid Al-Fatah iki. AC ini. Itu, atine mekrok. Nabi SAW itu gambaran pelajaran bagi kita. Tidak tertarik sama itu. Justru orang-orang yang didiskreditkan, dipojokkan karena faktor ekonominya itu tadi dipuji Allah Ta'ala. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Mereka walaupun tampilannya kayak itu, mereka konsekuen menjaga kondisi suci, berwudu, menahan betul. Kalau batal mereka duduk lagi. Seperti itu. Wallahu yuhibbul, dan Allah Ta'ala mencintai mereka. Lantaran mereka menjaga suci itu tadi. Begitu. Terus peristiwa yang lain adalah yang paling besar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan nanti insya Allah pada khataman kita ada sekelumit membicarakan Isra dan Mi'raj, dan kamu harus siap dengan catatannya mencatat. Karena nanti insya Allah akan ada dai dadaan. Ada dua orang, satu dari dalam sini, kita tunjuk di majelis malam itu juga harus berdiri. Misalkan saya ngomong, harus berdiri, ngomong tentang Isra dan Mi'raj. Tidak tahu yang ditunjuk siapa tahu. Dan nanti ada dai dari luar nanti datang. Nah, begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه رسالة في فضائل قراءة صحيح البخاري في شهر رجب وعادة سلفنا العلويين في ذلك. Jadi ini merupakan risalah tentang keutamaan membaca Sahih Bukhari di bulan Rajab dan tradisi para salaf alawiyin, para salaf, para habaib di dalam bulan Rajab. Ridwanullahi alaihim wa nafa'na bihim wa la hurrimna bi barakatahum. Amin. Jamaah Al-Habib Ahmad Ibnu Ali Ibni Ahmad Ibni Abdullah Ibni Talib Al-Abtas Walid Jawa Pegalongan Am 1351 Hijriyah Madafinuha Sanata 420 Hijriyah Makhriju Ribatil Ghanna Tarim. Nah, beliau ini Habib Ahmad adalah lulusan Ribat Tarim yang hari ini dikelola oleh kemarin terakhir oleh Habib Salim Syatibi. Habib Salim Syatibi sekarang telah diganti kepada anaknya. Nah, mudah-mudahan di antara kalian ada yang sampai nyambung ilmunya sampai kepada Ribat Tarim. Ribat Tarim ini adalah satu-satunya ma'had yang tersisa ketika Hadramut dikuasai oleh kelompok sosialis Lanang Indonesia PDIP. Nah, PDIP berkuasa, sekarang ini suara tukaran darah gomo. Nah, di situ waktu itu terjadinya seperti itu. Sampai ditutup tuh di Batari. Dibuka kembali pada waktu kira-kira setahun sebelum Al-Habib Umar bin Hafid membuka ma'hadnya. الله الكريم أن يحصل بها النفع العام إنه على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata Ahmad bin Umar bin Talib Al-Abtas. Al-Ihsa. Ihsa ini nama provinsi, salah satu provinsi di Saudi Arabia yang mayoritas penduduknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun Saudi itu Wahabi, tetapi ada provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya adalah pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, ma li kashfil mu'adilati wa hal al-mu'aqqadati illa sayyidul kainat. Wa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani qala ittala'tu ala lawhin ma baina as-sama'i wal ardh وتصفحت سطرا سطرا فإذا في آخره سطر مكتوب فيه جميع الأبواب تزحزحت للغلق ولم يبقى باب مفتوح إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت له حاجة فلينزلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن بل نوجه أمورنا كلها إليه صلى الله عليه وسلم وهو يدخل بها على الله وهو أعظم شفيع صلى الله عليه وسلم. Ini huruf ba ini kalau namanya ada jadi huruf mudhara'ah. Ini pada harus sin mudhara'ah ini ya. Jadi banuwajjih itu sama dengan sanwajjih. Jadi huruf ba sebagai ganti dari mudhara'ah itu khas dialeknya Hadramut, khas dialeknya Hadramut. Ya. Kami lagi ngomong saat khulul faslah. Baik, Hadramut boleh. Ba'adkhul fasl. Baik, nah, di sini Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyatakan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan melalui riwayat yang diceritakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwa saya melihat di langit itu pintu-pintu tertutup semuanya, kemudian pintunya Nabi SAW. Makanya kalau orang punya hajat atau kepentingan, hadapkan kepada Nabi SAW. Nanti Nabi yang akan membawa kehadiran Allah SWT untuk dimohonkan supaya diijabah, diluluskan, diperkenankan. Makanya beliau bilang, wa nahnu bal wajjih umurana, kita akan mengarahkan segala urusan-urusan kita, hajat-hajat kita, kepentingan kita di pintunya Nabi SAW kepada Nabi SAW. Wa huwa bayatuh. Dan Nabi yang akan bawa masuk kepada hadrat ilahiyah sehingga untuk dimintakan supaya dikabulkan, supaya diterima dan diperkenankan. Monggo sebelum kita mulai
kamu simpulkan hajat dan kepentingan kamu semua, baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Utamanya kepentingan kamu sebagai thalabatul ilm. Bismillah. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Muqaddimah tidak usah kita baca panjang, langsung kita kepada terjemah Al-Bukhari juga sudah dapat di pelajaran sekolah. Kita langsung kepada kitab Tajwid Sharih. Syekh Al-Imam Al-Hafidh Az-Zabidi, ini beliau adalah muhaddis Al-Hafidh, bergelar Al-Hafidh, hafal 100.000 hadis beliau. Zabid itu adanya di Yaman sebagian Yaman Utara, Al-Hadramaut Yaman Selatan. Zabid sampai hari ini dikenal desa yang penuh dengan ulama. Tidak ada ma'hadnya, tetapi orang-orang dari luar datang ke sana belajar kepada masyayikh di sana. Sampai hari ini mentradisi orang-orang alim banyak di sana. Jadi satu desa itu memang daerah ilmu. Jadi orang berarti antaranya Syekh Al-Imam Al-Hafidh Az-Zabidi. Apa namanya adalah Ahmad bin Abdul Latif bin Abi Bakar bin Abdul Abbas Zainuddin Asy-Syarqi Al-Hanafi. Mazhabnya Hanafi beliau. Tapi di Zabid itu ada berbagai macam mazhab. Ada Hanafi, ada Syafi'i yang paling banyak. Salah satu murid terkenal, murid daripada Al-Hafidh Az-Zabidi yang terkenal ini adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Karena itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kadang-kadang disebut Az-Zabidi juga, karena beliau berasal dari Zabid, ahli hadis juga. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خطبة الكتاب. الحمد لله البارئ المصور الخلاق الوهاب الفتاح الرزاق المبتدئ بالنعيم قبل الاستخاق، وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق، وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق، صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق. أما بعد فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير اللحاد مقدم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائد، إلا أن الأحاديث المتقررة فيه متفرقة في الأبواب، وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش. ومقصود البخاري رحمه الله تعالى بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته، ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح. قال الإمام النووي في مقدمة كتابه
شرح مسلم. وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به، ويصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث. قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظنها السابقة إلى الفهم. انتهى ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. فلما كان ذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار، وجعلتها محذوفة الأسانيد وليقرب انتوال الحديث من غير تعب. وإذا أتى الحديث المتقرر أثبته في أول مرة، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها، وإلا فلا. وقد يأتي حديث مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة عن الأول، فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة وإن بعد. ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له. وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذكره، كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى سقيفة بني ساعدة، وما كان فيه من المقاورة بينهم، وقصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة ليدفن مع صاحبيه، وكلامه في أمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله تعالى عنه، ووصية الزبير ولولده في قضاء دينه وما أشبه ذلك. ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليعلم من رواه، وألتزم كثيرا ألفاظه بالغالب، مثل أن يقول عن عائشة، وتارة يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول أم المؤمنين، وحينا يقول عن ابن عباس، وحينا يقول عن عبد الله بن عباس، وكذلك ابن عمر، وحينا يقول عن أنس، وحينا يقول عن أنس ابن مالك، وأتبعه بجميع ذلك. وتارة يقول عن فلان يعني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأتبعه بجميع ذلك. فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه ولعله من اختلاف النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه: ولبحمد الله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف المشايخ الددين، ومن ذلك رواية له عن شيخ العلامة نفيس الديني أبي ربيع سليمان ابن إبراهيم علوي رحمه الله تعالى قراءة مني عليه لبعضه وسماعا لأكثره، وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة 23 و800. قال: أخبرنا به والدي إجازة الشيخون الإمام الكبير شرف المحدثين موسى بن علي دمشقي المشهور بالغزولي قراءة مني عليه لجميعهم. قال: أخبرنا به شيخ المسند المعمر أبو العباس أحمد بن عبد الطالب الحجار إجازة لأول وسماء لساني.
ومنها رواية له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى عبد الفتح محمد عبد الإمام زين الدين أبي بكر بن حسين العمداني العثماني سماعا عليه لأكثره إجازة بجميعه، والشيخ الإمام خادمة الخفاذ شمس الدين أبي خير محمد ابن محمد الجزائري الدمشقي، والقاضي العلمة الحفيد الثقي الدين محمد بن أحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة إجازة معينة منهم الجميع رحمه الله تعالى. قالوا ثلاثتهم أنبأنا به شيخ الإمام الحفيد شيخ المحدثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصديق الدمشقي معروف بابن راسان. قال أنبأنا به أبو العباس الحجار، وأخبرني به علي شيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن حسين المدني المراغي وله ولد شيخنا أبي الفتح، وقاد القضاء مجد الدين محمد بن يعقوب الشرازي إجازة عامة. قال أخبرنا به أبو العباس الحجار قال أنبأنا به شيخ الصالح الحسين بن مبارك الزبيدي قال أنبأنا به شيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الغراوي الصوفي قال أنبأنا شيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد مظفر داوودي قال أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جموية الشرخشي قال أنبأنا به شيخ الصالح محمد بن يوسف الفارابي قال أنبأنا به الإمام كبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. ولكل واحد من هؤلاء المذكورين إلى البخاري أسانيد كثيرة بطرق متنوعة، وللحمد لله أسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم. اقتصرت منها على هذه الطرق لشهرتها وعلوها. سميت هذا الكتاب مبارك به التجريد الصريح لحادث الجامع الصحيح، والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا حين شروع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Saya minta pamit dulu karena ada